मेरे मुस्तफ़ा के वालिद का भी जवाब नहीं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की अम्मी हजरत आमिना का भी जवाब नहीं। सुने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे मुस्तफ़ा के बाप कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? क्या क्या दानिश्वरी है आपकी। कहां पैदा हुए? कहीं से आवाज आए? अरे जिंदाबाद, जीते रहो मेरे जिगर, जीते रहो। कहां पैदा हुए? मक्का में। कहां पैदा हुए? मक्का में। मेरे नबी के बाप मक्का में पैदा हुए और मुस्तफा जाने रहमत की मां हजरत आमिना मदीना शरीफ में पैदा हुई। ये उस दौर की बात है, सुने नईम भाई, ये उस वक्त की बात है जब बेटियों को जिंदा दरगौर किया कर दिया जाता था, जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। कौम के जवानों, एक शख्स के घर में एक बेटी पैदा होती है, बड़ी काली पैदा होती है, उसको खबर दी गई कि तुम्हारे घर में बड़ी काली बच्ची पैदा हुई है। उसने कहा मैं उसको देखना भी नहीं चाहता। अपने खादिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ इसको ले जाओ और इसको दफन कराओ, इसको जिंदा दरगौर कराओ। लेकिन कौम के जवानों याद रखना, बेटियां सहमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत हुआ करती है। आज हमारे घर में बेटी पैदा हो जाए तो घर का माहौल धीरम बिराम और चेहरा बन जाता जैसे नेपाल का बटुआ है क्या नहीं है? लेकिन याद रखना, मुस्तफा जानी रहमत ने क्या फरमाया? बेटियां सहमत नहीं, बेटियां ऊंचा बोले, बेटियां ऊंचा बोले, बेटियां रहमत है। हाँ, जैसे ही खबर दी गई कि घर में बेटी पैदा हुई, खादिम को बुला करके कहा जाओ इसको दफन करके आओ। अब खादिम ने बच्ची को लिया और बच्ची को लेने के बाद बयाबान जंगल में गया। बयाबान जंगल में ले जाने के बाद गड्ढा खोदने के बाद उसको दफन करना ही चाहता था। अचानक आवाज आती है, जालिम इसको कत्ल ना कर। इसने सोचा कि शायद ख्याली आवाज होगी। इसने दाएं देखा बाएं देखा, आवाज आई लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आया। इसने फिर से मिट्टी डालना चाहा, फिर से आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर। इसने फिर दाएं देखा बाएं देखा, आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आता। आवाज तो आती है लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता। इसने फिर तीसरी मर्तबा मिट्टी को डालना चाहा, आवाज आई, जालिम अगर तू इसको नहीं पाल सकता इसको यही छोड़ जा, हम इसको अपनी रहमत से परवान चढ़ाएंगे, इसको अपनी रहमत से परवान चढ़ाएंगे। कौम के जवानों सुनो तो सही, वो खादिम का गुलाम तो सोचने लगा यार जिस बेटी को बचाने के लिए गैब से आवाजें आ रही हो वो बेटी शायद कि बहुत बड़ी बरकत वाली होगी। अल्लाह अकबर। उसने अपने मालिक को नहीं बताया, बेटी को लिया और लेने के बाद अपने घर में लेकर के आ गया, बच्ची को परवान चढ़ाने लगा। बेटी जवान हुई, जैसी जवानी की दहलीज पे कदम रखा, अल्लाह ने उसको इल्म की दौलत से फैजियाब कर दिया। अल्लाह अकबर। इल्म की दौलत अता फरमाई। जानते हैं जब वो बच्ची जवान हो गई जिसका नाम तारीख में सौदा बिनते ज़हरा रखा गया, अपने वक्त की इतनी बड़ी नुजूमी बन के गुजरी, इतनी बड़ी नुजूमी नमूदार हुई कि वो जिस शहर से गुजर जाती थी उसके आने के चर्चे पहले हो जाया करते थे। जानते हो किस लिए? क्योंकि वो बच्चियों के हाथ की हथेली देख करके नसीबों के फैसले किया करती थी, बच्चों के हाथ की हथेलियां देख करके तकदीरों के फैसले किया करती थी। एक दिन सौदा बिनते ज़हरा का गुजर मेरे और तेरे नबी की मां हजरत आमिना के मुकद्दस शहर मदीना शरीफ से हो गया। मदीना शरीफ में ऐलान किया गया सौदा बिनते ज़हरा की सवारी आ रही है। ओ मदीना के लोगों, अपनी अपनी बेटियों को लेकर के आ जाओ मैदान में, आ जाओ अपनी अपनी बेटियों को लेकर के, अपनी अपनी बेटियों के हाथ दिखाओ, बेटियों के नसीबे पता करते चलो, बेटियों के हाथ दिखाओ, बेटियों की तकदीरें जानते चलो। तारीख बताती है सौदा बिनते ज़हरा जैसे ही पहुंची एक लंबी कतार लग गई और लंबी कतार ऐसी लगी बेटियों के हाथ सौदा बिनते ज़हरा देखती जाती, नसीबों के फैसले करती जाती। सौदा बिनते ज़हरा बच्चियों के हाथ देखती जाती, तकदीरों के फैसले करती जाती। बहुत दूरी पर मेरे और तेरे नबी की मां हजरत आमिना खड़ी देख रही हैं। किसी ने जाकर के कहा आमिना ऐसा कर कि तू भी सौदा बिनते ज़हरा को अपना हाथ दिखा दे, जा देख तो सही कि तेरे नसीब में क्या लिखा है, जा देख तो सही कि तेरे मुकद्दर में क्या लिखा है। हजरत आमिना जब आई ना सौदा बिनते ज़हरा के पास, जैसे ही अपना हाथ पेश किया, तारीख बताती है सौदा बिनते ज़हरा ने हजरत आमिना का हाथ देखा तो कभी हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा,
کبھی ہاتھ کو دیکھا, کبھی آسمان کو دیکھا. مدینہ کے لوگوں نے کہا سودا بنت زہرا تجھے یہ کیا ہو گیا, آج تک تو نے ایسا نہیں کیا, نصیبوں کے فیصلے کیے تو نے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر کے, ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی تو نے تقدیروں کے فیصلے کر دیے, آج کیا ہو گیا. کبھی ہاتھ کو دیکھتی ہے, کبھی آسمان کو دیکھتی ہے, کبھی ہاتھ کو دیکھتی ہے, کبھی آسمان کو دیکھتی ہے, کبھی ہاتھ کو دیکھتی ہے, کبھی آسمان کو دیکھتی ہے. سودا بنت زہرا نے کہا او مدینہ کے لوگوں, میں دیکھ رہی ہوں کہ آمینہ کے ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہیں اسی کے شکم سے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک حق ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. معراج النبی کانفرنس, معراج النبی کانفرنس. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت خوب. آخری پیغمبر حضرت آمینہ کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہج کے بولے اور ہوا بھی یہی. آج سے 1450 سال پہلے ملک عرب کے مکہ شہر میں قبیلہ قریش میں خاندان بنو ہاشمی میں حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں حضرت آمینہ کے وطن پاک سے 571 یا 572 عیسوی میں 20 اپریل یا 22 اپریل کو مختلف روایات میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے. اور دنیا میں تشریف کیا لائے, ساری دنیا کو اجالا مل گیا. دنیا میں کیا آئے, ساری دنیا کو نکھار مل گیا. دنیا میں کیا آئے, ساری دنیا کو خدا کی قسم جو سلمت کدا بنی ہوئی تھی وہ ساری دنیا چمکدار ہو گئی. مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا یہ صدقہ ملا. اور یاد رکھنا قوم کے جوانوں, میرے مصطفیٰ نے آنے کے بعد یار کس کو نہیں نوازا. آج آپ جلسے میں بیٹھے ہو نا, یہ مصطفیٰ کے نوازنے ہی کا صدقہ ہے. آج آپ قوت سماعت آپ کی مضبوط ہے نا, یہ مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے. آج اللہ نے آپ کو زبان دی ہے نا, یہ مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے. یہ ہاتھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ پیر مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یار یہ جان جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے, یہ سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور اسی مدینے والے کے نام پہ آج جو ہم محفل کو سجائے بیٹھے ہیں نا, یاد رکھنا میدان محشر میں ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا انشاءاللہ اللہ کے محبوب کو پسند آ گیا تو بیڑا پار ہوگا. ادب کے ساتھ بیٹھا کریں, ایسی محفل میں ادب کے ساتھ بیٹھا کریں اور ہر ایک بات کو دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کی کوشش کیا کریں. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ جب نوازنے پہ آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کالا ہے یا گورا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے یا بڑا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ادنا ہے یا اعلیٰ. ہاں سنو, ایک جھلک دیکھو. حضرت ربیہ کا ایک نام جو تاریخ میں بڑا معروف نام ہے, نبی کونین کے دیوانے ہیں, نبی کونین کے صحابی ہیں. حضرت ربیہ نام ہے, نبی کونین کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد